Tare mpusma iwototo na wene wa kibe wakati potia lumbil porton wa riena ta wena ba masokolo kibe wakati runda masinda masige jodone amoto Jonas wato runde kibe ozura la woto. Senkerne bangarka seta sebo Burkina Faso a kalambini sabhantu mabti watilugu yidab taba tengana abrega bla kosiam nailen ta sabu kunbu tore la pegab sida na watala taba an kenga zuru swanti yida mekomin na puga ttm ti dima sasan logam la bulwa tan soba yemde abna mana blogam mika kip sub som bon tibul turam ton jaka nor chengbene aya sabab tilum kan ngazabra ton pam bulwar malaga naba tetna son sekene wala bultuna ton kibo zura na yiwoto ne kale kane na wati tasira venam siro tone. Biri me pos matena nantiro te kerkibe waksa pogat nam posa buluar malaga naba bulu ne zabri kibare solom fala na le bongo aywa jilem sambisi nanta la taba tidna kenga waga 2000 sombonti zone sud-ouest nti William ti papa kon kosa bilfu nibni sab hambebe wala boba kon benawa of sanda polomo kom bugum ta wotone zinye ya liksit ti da rimen kite ti sul sombe benen to bonti ado 55 bamba abna tonre inséré wala kiba kit bahna yelen tongo jak sab kwesa bi de tira taba tia 2017 yomde la sul kangane wa abna tonre lugula to bonti ado 55 option ser kiba kit botono wa bulgamantia sida bam giera men konge to jak sab kwesa ndata ti sonatu dama obyiki engesa sona malga bamba ne tumno ninga singita bugma yela tibala bambe no wa aya lik sida dil option ser kiba kitba yi kwekense labla kaman tongo zerse sena yelen top gese son wanti da ti ado 55 sulli tongo pa bugma en zone sud sambe wala waga 2000 kan tibala waga 2000 ya sax ya sakasanga ti woso tagada mbati fome hambe waga 2000 bumma fa gilia bel ventela sambe benwa buli dame tibambe bobga lika atek wotone tibambe yo lampa ko bzinsa ata wala yumpiga la yibo tone zibe lika poga namba saba obnera yemre tabe la man tibaga so bangata ba zugu songa nem pabre ton bola pressa na sonne bamba parce que ton be jininga bonte wara 2000 la extension sud yam mimti sa eti be chacun bugum ti wara 2000 li tinya fa tien la me jam tala solo wate am tala ko am tala kura am tala kanivora ba la runda ton da passer la teka ala yum pigo lo pore ton da katal ko no katal kura no katal solo na wada jingoy ton ya yi ton po nem ton po go ni lamba po solo ti damba ton yam la ton yam ko passer la ton passer la fa da passer la fa bembe me ko mbeme kuna beme solo beme ton da passer la che datin mo lo ton bon wena gande atale ngulo ton fa ngem ton ngita meti ba fi kabe on wa miki ya kanibula mala ton wa miki ni gulo kimse ya je ya bord je ko lo kum ton yeti bon yam dam ti journée metum no quoi am tan jam ko da ti passer la waka 2000 leader to ya leader basa ya kan fa tan da passer waka 2000 wa donc fa tan wa to won tan da passer waka 2000 ya ti be fati ko mbe ko ran be ya ti yu pilo lo pour ti fa mi ti ba fi kabe ya fa ya pour ya dila ton minute bumbu de fa ti so ton no kila ka soma ya ngati yela me ton pilim pa ba ti sha ton yama yan yimi
voilà ton nan to pas ton fait sida ton pour bam yum piga na pam ko la na pam solo wa bi jingo ton da pas da jingo la lo pour tan han kan q check ton ha ngeti di ton ko mak de bok ko ma ka wati ko la ka wati solo kabe ça te blé ton ligue ma ça te montre tout ni ngam yitum na mana be tum kanga no fa pam sur yino Nandala masankian kosiam ti président Omar Christian Kabo dega karam business fa gillisan to mopti lugunti yedab taba sankian nem bangar kaseta sebo bude to da nambabsa lumbil portonwa to tekan kolmestum kanga hi to ton ta tondo Azunogo Jean-Yves Stéphane Wedorogo, roga 2010 yum de novembre chugu, atara yum piba la pama bangar kaset sebuning abson bonti CP, certificat d'études primaires, CANE la pizugu atuma tawe bismila pisopwe, ayita Notre-Dame de la Divine Providence on conserve warawite. Burkina Faso solo mwazanga, karimbi ba yemre kalwe tole sankere ne bangar kaset sebu kanga boba. Wala nye ya karimbi sonre sentaban piswe la ni la son tumop soman yirub taba mpamo bankra ka sebre senkere ne CAP BPC BEP bac G2 bac F1 F2 F4 bac A D ni C bangar ka seb 15 boba wenga karim business ba son vibni kom sluma ntum soman ti yirub taba bamme pama kuni sun luye tore senkere ne BPC wa yita complexe scolaire Sainte Famille Pisi zugu atuma ta pila we bisimla we ayura ya kiswen sida Patricia Nabi CAP wa bangar ka sebre bobe son lip tora senkere ne son bonti option commerciale la pisi zugu upama pila yobe bisimla pila ni option industrielle wa pisi zugu upama pila yobe bisimla pisila nase a Jonathan Benawo nyiti complexe scolaire Sainte Famille en lui tore senkere ne bac A4 ti pisi zugu apama pila yobe bisimla pila yobe bac C1 ya reina bari sen yiti lycée provincial de Kaya mpame pila yobe bisimla ni pisi zugu a Uri Chombiano yit collège Horizon privé international le apama pila ni bisimla pisnas la yibu pisu zugu son kiere ne bac dewa mwa fa yab son wisrob menga ntuma yinga Sonoma aux du président bala mtuma mais le pas mtuma ka izalem yi ça a été de compenser donc ni bien la on la pour président Barka ya koranga bala secret c'est le seul secret ya koranga bala secret ya karam musubara et si tu rona ya grève ra musrzina mais la grève ra masaha dans qui anti na karan sam da manda explique ba donc au sac national donc grève à l'inzini bec na karan sam da masaire tout da gouvernement bureau batuni na chapitre de 20 ans kayin en classe donc hayin en classe am zeni na mais monsieur ram kana pamle pa bangra ba la zeni na la zinyato sans sira musuma ma usoma be karuna barko sonyam kitim na to ta kwe mam sekrewa kawa sekrewo de da tuma bala ton sa wisam meng balan karme mbatolon fuse dika koronga sure mbali koronga poa tarfam benem kayram benem livo batolon mbati rim wan samam koronga ayina balan tongat mam kitmam to be karuno lambaden kelem puham karasam dama sansira songra manguso ndachemi maratar gumun kami yam bolo karasam la ninga to songa mam keson ninga zugu comprendre pas pour la barque son grève ma yibu so yinga donc kitamti koronga ankla rang le bato ya sida la mam da le ban karam nam mamanam turum programme suivre zaka donc ma yikibe auto ne manton tum zaka yibe auto mesebala ya kairama patolon vore ya liva ya kairama bala e sisi na matera to ne pour les sona ma après no musuna ma usoduna bala amia yora baka pour ndaten le ba ingénieur bedre génie civil la pour batini ingénieur bedre génie civil la pour waton mais arbela ti nyeme meta nson même mtenga quoi ministère la ninga singeta wubla yelle la buda gwamna king tor yelle enti yira karanga yelle o pama zulu ese karanga sasa wala karambisa geba nyokolga kalam sinkite tine wusro temze vira to suka karambisra nare mpahre ya coronavirus abara rende la somamba la to chenge karambi kensa pelse mpahe tenga
nga tor soba o pira karim bisa tuma senkede ni 2021 bangar kaset seba bobo a rokmar Christian Kabore tara temp kasanga senkede ne se kap sandatin sigli umbonde ti assise national senan tiki yampal bobo karanga na king torwe nge Burkina Faso tengonwa ya 2017 a yum de lapson bonti journée de l'excellence scolaire a pam sikrugu Burkina Faso tengonwa na yilin tase karim business ba sun tumdub soman yirub taba mbe gohne ra karondo tumbi karondo tataba pongwa kunbu totore la kengo pelse to kelen tal tor kengre neptuma lab ko taba me yamlego to buso menga ntume biri limta pusum timasad nan talata ben kenge me commune poga bulunwa do tengsembe kilo kwabagla piste la 40 misne wokoto ti ute ki pipirare la na ba yemde tan so ba yemde bulunwa tan so ba yemde abna ma na blo mek tigrib som bonti bulturi dil yi zama sida antore na azin wala zigwa wala yam men sengeta tibala abton game magwi de kursi abton wala bul damba wi de kursi gan tiakati parabni sabson wa pipi yibin dama wa abon bamba wi dim pas wala ligir venra kete ba fa gilli net fa ton quand même pas wala kuni sen ken wala bul top zigwa tiakati ayo kombera abdullah wodo bam équipe nan ton pa me bul et top coupe kazanga e bara na équipe tore tienda taba ti directeur général Sonkon Onea, Monsieur François Frédéric Gandoro, wala yam tsengeta, abza kabnore, on wa bene, na wa kon wala tum na panga. Et nambab sa tansoba yemde, ne Monsieur Frédéric François Kabore, tapte content de Venam, 5e ne tum na woto no tien da tap ti sa yana Monsieur Frédéric François Kabore, ziga pour moi, pour le moment, tabna ton rame, on kon bulu adama pompo, na yiziga absantin wa pam ko mfa fara antin enyuda namba subla tapte konvenam sinye do tona on tigre ya mando ya bulturi ayure la bulturi ya nebe jeme tablam non taba shulle woto no ya dam tab yelo nebe fa ko metaba te saka tab ma na yun fa yar bala man ba ha nedla ton no katen ba ha talwe tigre woda ya sino yele ton kuda nose dumi mer kuda tinkuga ton keden kuda mamla ka za kan ba ha ton keden kuda tinkuga ha wa tari ne du hanya bulle rara kedi be ton kuda rumsi kuda nose bon hodi la hala bon hodi sha han sin mana ne sha an ka wa rigima ne ba lemra lilani Yula Frédéric François Kabore ya on directeur général ya bulwana na batan saba man do kipsa yo mpal kipsa te ton wana pouba ne tabo ona convene la fele suno wen la malga na binga ya ton zwa ton ya ba bayira na man feta ya pipile yambat butura bi ya man pipi ma mbat butura bala yo fa bi tamam to tala fet vila wana kuli ma me boram no wum tala sonba la na mi lam tempo ça fait yuma tabla otoma won feta kibare e metna na me na modo ka men zakam kalga wa bang bam me butura honwen bu meninga ya am yela mi kam ti wala ton me man de basad bayira fa ya na pu ya abra ma baraka la go songre kal ta ko songo la fi bude nyinga ton ho abri ga ton ne wor ka hanga ton suri no ti ton ken datti bulwan kam ma keren gataba no kenken ti bala mamwa me amyam suri no to me ton na mana fura tengarama yong ka bultule saba bon wadina kimi ti vin bi ne bata me wa me bumba tab passé ti ken na so tenga ken tore donc na kiren bon to kiren gataba kiren manum butule yum fa ta takra ne ba ya sababti ne ba bang bulungar zinga bang yam man na soba ti en pen so bulungaro ta me kwen no bumto so tenga Fata malaga yule nampusa bambara kusko bulunga malaga naba buluga nampusa yambe ne wango yambe ya bulunga de biga butu yeme ya yibumsa tayam siyam sabakambe butu le somblom dona wa yiri wa bi ba kyo sama ya chida nampusa yam do wala baraka o yama ilik baraka o te
roga patron baraka wen la merna sa yuringa tan sob yuringa ton kata nonon po nimbu yida jindi be wa président donné bon invité donné là c'est François Kabore ton kata nonon po re wen la na ba sa yuringa ton po la barako to wen la tan sob yuringa ton po la baraka wa man bum ni ko ton na ton kata nonon po re parce que wa am ko ton pompa ya rap ne ba handa rat bala ora rata me sun no mana ko ka be butura mo ne mana yamman don kan ngana yum na ba kenen te mo nga ba ba butura yi organisation yi sama yi kurisi e bul tombo la ton ma ne rim de am ne bi ne me wara so ma fa yi sama la ndatu wuligam de tum nan tumoto ya ma ne bulu ar kama fa ngata ba ne bulu ni kiem de bulu ar parba ko mbolo to ngata ba man feto to te feta risi to ya sama to ko ta wente vele tan de le mana tele yi oto ha de abra manga tanga ne me bara me ne me ba mi su no me konta panga de dunu tenga yuri kele jakata wan la merna ba sa yuri nga wala ta so yuri nga ko ka be yento de ko ba ta be mam ko ba mam te mam bon da wende bon ya abra ma wen la pang so yuringa merna sa yuringa ton kotam te wanam koton te ngala fe sunoro yelni ngbe fa wa ton de ngabe wanam jane do wanam malare te ton sunre no te ton te ngata lave nyela ton kota ko ka be musala baraka ni barakoto sambisi dilia kala ton na yal se gota na wanam to kana gar zamana bane nyamne mam wonna za ton ne boyem gosko